महाप्रभु जहाँ साथी पहुंची पाइला जे फल बोली सूर्य को आधार करुला जे काया विस्तार कर समर्पण करबो उठिया थिला मु आ बाबू कौन बोली नाही महाप्रभु मु एतिकी देवी भक्ति हाथ जोड़ी कहूँ महाप्रभु फेला तो एकाबन तो कोई सहयोग करे जल्दी मोर परिवार का मंगल करी महाप्रभु काहे ना राधा नाम चलियो ना विधि प्रसाद विषय सुकर 50 टका मुक्त हस्ते दान करछंती हरि अधिकारी बेहरा अपन भाग महाप्रभु को निमंत्रण 55 टका दान करछे प्रभु अधिकारी बेहरा समस्त परिवार को अनेक थांती आपनकर किंतु आज दान दउछि काहे कि ना संक्रांति मन आसियो दान देबी आशीर्वाद दउछु प्रभु जय प्रभु जी दादा को बोलानी दादा को फोन करूँ ठीक है लगे दे के पड़े देखी बुलिक सियाड़े मार्केटिंग करके जीवा टुलु आसो से पानी नहीं एपटे ना एपटे यही पड़े मदनपुर पुष्पांजलि जेना 100 टंका दान करुच्ची महामोर 9 दिन राम नाम कही साधु सन्त धरेन साधु सन्त मैंने आसवे सी भी आशीर्वाद करेंगे बचुंट महासाधु किए बजरंग बली हनुमंत महाराज सकल कामना करतु प्रभु जिते बेले डाक हाथ जोड़ीदेव आप संपर्क मंगल कामना कर
ପିପିଲି ବହୁତ ଭକ୍ତ ପିପିଲିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗଦାଧର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଭୁ ଗଦାଧର ପ୍ରଧାନର ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ମହାରାଜ। ସନ୍ତୋଷ ବେହେରା ଶହେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ମଣିମନ୍ତୁ ସନ୍ତୋଷ ବେହେରାର ସମସ୍ତ ସପରିବାର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସୁବିଧା। ନମିତା ଶହେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସନ୍ତୋଷ ମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପର୍କ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ସନାତନ ଧାନ କଲି 51 ଟଙ୍କା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି 9 ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖନ୍ତୁ। ଏ ରାମ ଆପଣ ଧରିବେ ଛିଡ଼ାଇଛନ୍ତି ଟିକେ ବର୍ଷ ଅନୁଭବ ହେବ ତା ନାମ ନା ଆଜି ଗୁରୁବାର ନହେଲେ ତ ଛାଡ଼ିକି